अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले हम याजूज माजूज का ज़िक्र कर चुके हैं कि किस तरह वो हज़रत ईसा के ज़माने में बाहर निकलेंगे और मुल्कों को उजाड़ देंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से दुआ करेंगे तो उस दुआ के असर से अल्लाह ताला उनसे जान छुड़ा देगा। तो उसके बाद ज़मीन में पहले खैर व बरकत का दौर होगा, फिर वो ज़माना ख़त्म हो जाएगा और कुफर जहालत और दीगर जो फितना व फसाद का दौर फिर शुरू होगा। तो उसके बाद क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों का ज़हूर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो निशानी ज़हर होगी वो ये होगी कि ज़मीन तीन जगह से ज़मीन में के अंदर धंस जाएगी। एक तो वो मशरक़ की तरफ से होगा और दूसरा मगरब की तरफ से होगा और तीसरा ये वाक़या जो है ये जज़ीरा नुमा अरब में होगा कि इन तीन जगहों पर ज़मीन के अंदर जो है वो धंस जाएगी और इससे लोग जो है वो बहुत खौफज़दा होंगे। उसके बाद दूसरा वाक़या जो है वो आसमान से धुआं उठेगा और धुएं की वजह से लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा होंगे और उन पर बेहोशी की कैफियत तारी होगी और इस तरह महसूस होगा जैसे नज़ला ज़ुकाम हो रहा हो। तो इस धुएं की वजह से लोग बहुत परेशान हो गए। दरअसल ये सारी चीज़ें जो है ये क़यामत की निशानियों में से बड़ी बड़ी निशानियां होंगी। तो उसके बाद ईद उल अज़हा के मौका पर ज़ुल्हिज्जा के महीने में ईद उल अज़हा गुज़र जाने के बाद एक रात पड़ेगी तो सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे होंगे। तो हस्ब साबक सोने के बाद आदमी सो के उठता है, अपने काम काज में मसरूफ़ होता है, लेकिन वो रात होगी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही होगी। वो रात ख़त्म होने वाली ही ना होगी, वो रात बहुत लंबी हो जाएगी। सब लोग उठ जाएंगे, उनकी नींदें पूरी हो जाएंगी तो रात ख़त्म होने वाली ना होगी। लोगों को भूख सताएगी, काम की फ़िक्र होगी। तो इस तरह अपने अपने मामलात की वजह से सब लोग जो हैं वो परेशान होंगे। तो इस तरह लोग जो हैं वो इंतहाई परेशानी की आलम में इधर उधर देख रहे होंगे कि इसी परेशानी की कैफियत में लंबी रात के बाद उनको अचानक ही मगरब की तरफ से सूरज निकलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि सूरज मशरक़ की तरफ से निकलता है लेकिन उस दिन सूरज मगरब की तरफ से निकलेगा। तो जब सूरज को मगरब की तरफ से निकलता देखेंगे तो सब लोग जो हैं वो देखकर हैरान और परेशान रह जाएंगे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये क़यामत की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है। जब वो इसको देखेंगे तो फिर वो बहुत परेशान हो जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि अब क़यामत बिल्कुल करीब है, अब इससे मुफर नहीं है, इससे भागा नहीं जा सकता, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो लोग अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, तौबा करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो तौबा का वक़्त नहीं होगा, तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और किसी की तौबा कबूल नहीं होगी, किसी की तौबा उसके काम नहीं आएगी, उसको फ़ायदा नहीं देगी। और इसी हालत में वो परेशानी के आलम में ही इधर उधर भागे दौड़ेंगे, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो उसके बाद अचानक ही एक ज़मीन से एक जानवर निकलेगा। इस जानवर के बारे में कहा जाता है कि ये 3 दफ़ा इसका ज़हूर होगा। एक दफ़ा इसका ज़हूर पहली दफ़ा यमन के उस पार से होगा तो वहाँ लोगों में बहुत मशहूर हो जाएगा, लेकिन उसकी खबर यमन तक ही होगी, यमन से बाहर ना होगी। तो वो जिस तरह निकलेगा उसी तरह फिर वो ख़ुद को छुपा लेगा। उसके बाद मक्का के करीब से वो निकलेगा तो वो फिर अपनी शक्ल दिखाएगा, इधर उधर भागेगा, लोग उसको पहचानेंगे, लेकिन वो फिर
چھپ جائے گا۔ اور تیسری دفعہ جو ہے لوگ کعبے کے طواف میں مصروف ہوں گے تو وہاں سے صفا پہاڑی سے کی طرف سے اس کا ظہور ہوگا اور لوگ اس کو وہاں دیکھیں گے، اور اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوگی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور دوسرے ہاتھ میں اس کا جو ایک عصا ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ تو اس کی جو آواز ہے وہ بہت ہی پیاری اور میٹھی ہوگی، وہ لوگوں سے باقاعدہ باتیں کرے گا۔ ان کی جو گردن ہے وہ گھوڑیوں کی طرح ہوگی، اور جو اس کی پونچھل ہے وہ گائے کی طرح ہوگی، اور جو اس کے پاؤں ہیں وہ اونٹ کی طرح ہوں گے۔ تو اس طرح جو اس کے ہاتھ ہیں وہ بندر کی طرح ہوں گے، اور وہ سب ملکوں میں پھرے گا، اور کوئی بندہ اس سے بھاگ نہیں سکے گا، اور کوئی بندہ اس کو پکڑ بھی نہیں سکے گا۔ اور وہ اس انگوٹھی سے ہر جو کافر ہوگا اس کی ناک پر لگائے گا، اور اس کی ناک پر نشان لگ جائے گا، اور اس کے ماتھے پر لکھا جائے گا کہ یہ کافر ہے، اور ہر آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کافر ہے۔ اور اسی طرح جو مومن ہوگا اس کے ماتھے پر وہ اپنے عصا سے ایک لکیر لگا دے گا، تو اس کے ماتھے پر مومن لکھ دیا جائے گا، تو وہ بھی سب کے سامنے عیاں ہو جائے گا، اور اس طرح مومن و کافر کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں کافر ہے اور فلاں مومن ہے۔ یہ جو صورتحال ہے کہ اب کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اچھا کون اور برا کون ہے، یہ تمیز ختم ہو جائے گی۔ جو بھی ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا، اور صاف لکھا ہوا نظر آئے گا کہ یہ شخص، یہ فلاں شخص ہے یہ کافر ہے، یا یہ جو فلاں شخص ہے یہ مومن ہے۔ تو اس طرح یہ اس جو جانور کا ہے یہ کردار ہوگا، اور اس طرح وہ بہت سے ملکوں کی طرف، شہروں کی طرف جائے گا اور اپنا کام کرے گا۔ جب اس کا اللہ کی طرف سے کام ختم ہو جائے گا تو پھر وہ کہیں غائب ہو جائے گا، چلا جائے گا، وہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ تو اس طرح اس کا زمانہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ چند ایک بڑی بڑی نشانیاں تھیں جو قیامت کی نشانیاں ہوں گی، اس وقت لوگوں کو نظر آئیں گی۔ ان کے بعد یقینی طور پر قیامت کا جو آنا ہے وہ مسلمہ ہے، سب کو پتہ چل جائے گا کہ اب حالات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو قیامت کو نہیں مانتے تھے وہ بھی ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، اور ہر آدمی اپنے انجام کے لیے تیار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی زندگی میں فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بری باتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔